नाभो शुभ्रारविन्दं तदुपरिविलिखन् मण्डलं चण्डरश्मै संसारसैकसारं त्रिभुवनजननी धर्मकामार्थं दात्री तस्मिन् मध्ये त्रिभागे त्रिततनुधरा छिन्नमस्ता प्रशस्ता तं वन्दे छिन्नमस्ता सवनभयहरा योगिनी योगमुद्रा जगज्जननी मां षोडशी छिन्नहस्ता जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आदि जीवन इष्ट देवता बुद्ध देवता जो मैंने आज आष्ट समाजर दैनिक राशिफल कार्यक्रम शुणुंट देखुंट से आज दिनटी सुख समृद्धि आत्मसम्मान मानसिक पारिवारिक शांति एवं सुख समृद्धि दिन हो यह ही जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धाम देवता पाखे कामना करी आरंभ करुचु आज आमर दैनिक राशिफल कार्यक्रम राशिफल जाना पूर्व प्रथम जाना आज पंजिका आज जुलाई 10 तारीख मिथुन मास 26 दिन आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चतुर्थीगत पंचमी बुधवार चतुर्थी सकाल 7:52 पर्यंत यापर पंचमी तिथि भोग हो आज राशि नक्षत्र मघा सिंह मघा सकाल 10:15 पर्यंत यापर पूर्वा फाल्गुनी सिंह भोग हो सिंह चंद्र षाठिए दंड अहरात्र सकाल 7:52 पर्यंत मूला एवं पर बेल खाइबा मना खाइले महाकलंक ये थिला आज पंजिका वर्तमान जानिनवा 12टी राशि राशिफल मेष राशि पंचम चंद्र एवं पंचमी तिथि जो सकाल 7:52 पर पंचमी तिथि जो यश सम्मान सामाजिक प्रतिष्ठा एवं जनसंपर्क वृद्धि पाइब संतान मानकर शिक्षा दीक्षा चाली चलन व्यवहार कथबार्ता एवं कर्म को नहीं खुशी खुशी गर्वित गर्व अनुभव करेंगे मन में प्रसन्नता परिवार में सुख शांति चाली चलन व्यवहार मार्जित एवं सर्वजन आदृत हो पितामाता कृपा एवं पैतृक संपत्ति की नहीं विवाद समाधान एवं वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय स्वल्प कर्म असंभव सफलता और सम्मान मिल जो मानकर अश्विनी और कृतिका मेष से उपकृत हेबे शुभ रंग सिल्वर संख्या 3 आराधना प्रभु हनुमान वृष राशि चतुर्थ चंद्र घात तिथि एवं बुधवार जो वाद विवाद स्वास्थ्य आर्थिक कारोबार एवं जानवाहन आरोहण काल में सतर्कता अवलंबन करेंगे गुरुजन विवाद क्षमताशाली व्यक्ति शत्रुता एवं राजनैतिक व्यक्ति आक्रोश शिकार हे उन्नतिमूलक कर्म विघ्न एवं धार्मिक कर्म प्रतिबंधक देखा मन में अस्थिरता परिवार में मतांतर एवं आर्थिक ठकावी पड़ पारती वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में क्षति देखादेव एवं कर्म विफलता और पदस्थ अधिकारी रोषर शिकार हे जो मानकर मृगशिरावृष से सतर्कता अवलंबन करेंगे शुभ रंग नील संख्या 4 आराधना प्रभु श्रीराम मिथुन राशि तृतीय चंद्र बुधवार एवं सकाल 10:15 पर शुक्रग्रह नक्षत्र भोग समस्त कर्म असंभव सफलता मिल नूतन कर्मारंभ करते कि नूतन निजुक्ति मिल पाए सुखबर सुसंवाद मिल एवं समस्त कर्म सुचिंतित पदक्षेप ने स्वजन परिजन बंधु बांधव सहकर्मी सहयोगी सहयोग मिल एवं भातृभगिनी प्रति स्नेह श्रद्धा आंतरिकता अधिक रहिब वाणिज्य व्यवसाय
परिवहन रे आय अति उत्तम हेब कर्म सफलता एवं समस्त कर्म आपणकर तत्परता समयानुवर्तिता कर्मकुशलता कार्यदक्षता प्रकाश पाइब जो मानकर आद्रा मिथुन से उपकृत हेबे शुभ रंग सबुज संख्या 4 आराधना माँ षोड़शी कर्कट राशि द्वितीय चंद्र घात चंद्र हेतु एवं बुधवार घातमार हेतु वाद विवाद स्वास्थ्य आर्थिक कारोबार कला बेले सतर्कता अवलंबन करेंगे धन क्षति मानसिक अस्थिरता परिवार मतांतर एवं आर्थिक ठकामी पड़ पारती मूल्यवान पदार्थ नष्ट कि हजि जापे धन को नहीं विवाद एवं मागी मकदमा पड़ पारती अन्य ठारे आनीथिबा धन फेरार असमर्थ हेबे एवं अन्य को देइथिबा धन पाइबार विफल हेबे वाणिज्य व्यवसाय क्षति अधिक हेब एवं कर्म विफलता और बाधा विघ्न लगी रहिबो जो मानकर अश्लेषा कर्कट से सतर्कता अवलंबन करेंगे शुभ रंग धरा संख्या 1 आराधना माँ समलेश्वरी सिंह राशि श्रीचंद्र बुधवार एवं केतुंकर नक्षत्र शुक्रकर नक्षत्र भोग होतिबारु धन संपद प्राचुर्य प्रतिपत्ति बुद्धि पाइब एवं परिवार सदस्य मध्य उत्तम बुझामणा रहिब नूतन भूमि पूजा गृह प्रतिष्ठा गृहारंभ आदि शुभकर्म करिपारନ୍ତି किंबा परिवार सह कौन शुभकर्म जोग दे पारନ୍ତି वाणिज्य व्यवसाय परिवहन आय अति उत्तम हेब कर्म स्वल्प परिश्रम अधिक सफलता और सहकर्मी सहयोग मिल जो मानकर मघा उत्तरा फाल्गुनी सिंह से सुफल पाइबे शुभ रंग गोलापी संख्या 3 आराधना प्रभु श्री जगन्नाथ कन्या राशि द्वादश चंद्र बुधवार एवं शुक्रकर नक्षत्र केतुकर नक्षत्र भोग होतिबारु आय 5 टंका हेले व्यय 25 टंका हेब एवं आर्थिक स्थिति बिगिड़ी जीव समस्त कर्म भूल निष्पत्ति देवे एवं निश्चितता को परित्याग करी अनिश्चितता पक्षरे पश्चाधावन करेंगे सत्संग परित्याग करी कुसंग पड़े एवं अजथा खर्च वृथा भ्रमण लगी वाणिज्य व्यवसाय परिवहन आय तुलन बद खर्च अधिक हेब कर्म विफलता कर्म प्रति अनाग्रह भाव प्रकाश पाइब जो मानकर चित्रा कन्या से सतर्कता अवलंबन करेंगे शुभ रंग कफी संख्या 8 आराधना माँ त्रिपुरा सुंदरी तुला राशि एकादश चंद्र बुधवार एवं सकाल 10:15 पर शुक्रकर नक्षत्र भोग होतिबारु असंभव को संभव करिबार समर्थ हेबे एवं समस्त आशा आकांक्षा अभिलाष पूर्ण हेब भाग्य कर्म आर्थिक अवस्था उन्नति आसिब एवं नूतन व्यवसाय सुजोग सृष्टि हेब वाणिज्य व्यवसाय परिवहन आय अति उत्तम हेब कर्म सफलता उच्च सम्मान उच्च पदवी एवं पदस्थ अधिकारी शुभ दृष्टि रही जो मानकर स्वाति और विशाखा तुला से सुफल पाइबे शुभ रंग सिल्वर संख्या 2 आराधना माँ गायत्री बिछा राशि दशम चंद्र बुधवार और केतु शुक्रकर नक्षत्र भोग होतिबारु भाग्य अपेक्षा कर्म अधिक गुरुत्व और विश्वास रहिब कर्म प्रति एकाग्रता आंतरिकता अधिक रहिब एवं समस्त कर्म आपणकर कर्मकुशलता कार्यदक्षता एवं तत्परता प्रकाश पाइब वाणिज्य व्यवसाय परिवहन आय अति उत्तम हेब एवं मन में सत् चिंता सत् भावना प्रकाश पाइब
କର୍ମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ସଂଖ୍ୟା 11, ଆରାଧନା ମା ବଗଳାମୁଖୀ। ଧନୁ ରାଶି, ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କୃପା, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ମନରେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପରୋପକାର, ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କର୍ମରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରଖିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୂଳା ଧନୁ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ସଂଖ୍ୟା 5, ଆରାଧନା ମା ଧୂମାବତୀ। ମକର ରାଶି, ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଏବଂ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ, ବ୍ୟବହାର ବିବାଦୀୟ ହେବ ଏବଂ ଅଯଥା ଶତ୍ରୁବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଉଚିତ କର୍ମରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଅନୁଚିତ କର୍ମରେ ଆଗ୍ରହ ରଖିବେ ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ 2 ଗୁଣ ଅଧିକା ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଏବଂ କର୍ମ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନିଷ୍ଠା ମକର ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ, ସଂଖ୍ୟା 6, ଆରାଧନା ମା ଚଣ୍ଡୀ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧ 12 ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ସକାଳ 10:15 ପରେ ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ଭାତୃ, ଭଗ୍ନୀଙ୍କର ବୈବାହିକ କର୍ମର ଆୟୋଜନ କରିବେ କିମ୍ବା ନୂତନ ଭୂମି ପୂଜା, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗୃହାରମ୍ଭ ଶୁଭକର୍ମର ଆୟୋଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ମାନସିକ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପରିଚିତ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଧନ ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତଭିଷା କୁମ୍ଭ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା, ସଂଖ୍ୟା 3, ଆରାଧନା ମା କାଳୀ। ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି, ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ରୋଗ, ଋଣ, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ ଅବସାଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସମ୍ମୋହନର ଶକ୍ତି ରହିବ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ କର୍ମସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ର ଦିନ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ସଂଖ୍ୟା 7, ଆରାଧନା ମା ତାରା। ଏ ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ସମସ୍ତ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜି ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଫଳ ପାଇବାର ଅଛି ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବାର ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଭଲ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ଋଷ୍ୟାଦି କରି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନକ୍ଷତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧ ମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ କାତ୍ୟାୟନ ଋଷିଃ ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦଃ ଅଦ୍ୟ ଦିବସ ଦିବସାଧିପତି ବୁଦ୍ଧ ଦେବତା ସୁପ୍ରୀତୟେ। ବୁଦ୍ଧ ଦେବତା ମନ୍ତ୍ର 178 ସଂଖ୍ୟକ ମନ୍ତ୍ର ଜପେ ବିନିଯୋଗ। ଏଠିକି ଏକଥର ପଢ଼ିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓಂ ଐଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସକାଳେ 108 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 108 ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏବଂ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ହିତବାଣୀ। କ୍ଷୀୟନ୍ତେ ସର୍ବଦାନାନି ଯଜ୍ଞ ହୋମ ପରିକ୍ରିୟା ନ କ୍ଷୀୟନ୍ତେ ପାତ୍ରଦାନଂ ମମୟଂ ସର୍ବଦେହିନାଂ। କ୍ଷୀୟନ୍ତେ ସର୍ବଦାନାନି, ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବା କିଛି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ହୋମ ପରିକ୍ରିୟା କିଛି ଯଜ୍ଞକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହୋମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ।
ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ଯିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ପଶ୍ଚାଧାପନ କରିପାରିବେନି। ନ କ୍ଷୀୟନ୍ତେ ପାତ୍ରେ ନ ଭଜନ୍, ଯଦି ସତ୍ପାତ୍ରରେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ଏହାକୁ ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ। ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।